हाय फ्रेंड्स, थोडे आमचे बरी एसकोन रागार आसताय. ओके, ती आमकां खबर ना कित्या म्हूण ती जेलस जाताय या कितें म्हूण तेंगे खबर ना. तेंगे ओन प्रॉब्लम कित्याक तेंगे स्ट्रेस दुसऱ्यांचेर घालताय जाल्यार नाजाल्यार तेंगे कितें इगो आहा जाल्यार हर्ट जाता तें दुसऱ्या वयचेर ती ब्लेम कोताय जाल्यार कितें म्हूण कांय सजमोना. ते तसले मनशां न्हू जात तितले इग्नोर करूंक जाय आनी हॅप्पी रावपा ट्राय करूंक जाय. एसल्यांगे घेवन बसोन शिरपणा. ओके, आनी म्हणपा गेल्यार न्हू जोड एकल्या इगो जोड एकल्याकूच लासोता. सो ते सरावंडर एक म्हणटाय ते एसकोन वार मात न्हू केन्ना वार पोटा ते भाशेन वार येता आनी ते वारे येत तेशें थांबोकूय शेकोता. कळ्ळें? तेंक तितू घेवन हें घेवपा न्हू, भाव घेवपा न्हू. आनी चोवपा गेल्यार भाव घेतले जाल्यार टोमाटा कांदो बी जायते भाव वाडलो आहा, तेजे भाव आमी चोड घेयनाय. ओके, तेंचेर चोड आमी इंट्रस्ट घेवपा जाय. तसल्यांचेर कितें घेवपा गेल्यार तेंचेर चोड इंट्रस्ट दवराय. वेजिटेबल्स या फ्रुट्स नुस्तें तें हाडपा चुकयनाकाय, ते घेयाय. ते हाडले जाल्यार आमगे पोट भरता. एसो वारे एशे झोगला भाशेन खूंय मात ते वारे चोड इंट्रस्ट घेतले जाल्यार न्हू आमी खूंय शेणटोलीं. ओके, आमगेलोय पीस ऑफ मायंड म्हूण तें उरोंक जाय न्हू सगल्यांगेलें. सो आमगे ओन थॉट्स म्हूण तें आमकांय चोड हें आसोता. आमचेरूय चोड प्रेशर बर्डन आसोता जिवितां. सो ते फोकस करूंकूय पावपा नाय. सो हे लोकांचे हें वार एशकोन्न जोगून मात तेचेर बी चोड इंट्रस्ट दवरलें जाल्यार. सो हांव इतलें सांगो सोदयतां, पॉजिटीव घेयाय. नॅगेटीव कितें येता, नॅगेटीव हांव जाल्यार नॅगेटीव पासून हॅप्पी. आय एम वेरी हॅप्पी कित्याक म्हाका नॅगेटिवाचेर न्हू हांव मनशां नॅगेटिवूय आयल्यांक दवरतां आनी पॉजिटीवूय दवरतां. सो हांव लायक फ्री बर्ड. सो हांव जाणां नॅगेटीव मनशाक कितकोन हें करपा जाय तें. सो आय टेक अ चॅलेंज आनी चॅलेंज हांव मुखार चॅलेंज घेतां. सो आय एम तेशें. ओके, सो ते आमी जोण एकल्यान घेवपाकूय चॅलेंज जाय, नॅगेटीव फेस करूंक जाय. सो नॅगेटीव इज द मेन लायफ. ओके, नॅगेटीव चॅलेंज फेस करपाचें आमकां गट्स आसूंक जाय. पॉजिटीव सोद्दां पॉजिटीव उरना. सो ट्राय करूंक जाय नॅगेटीव येता तें तितून चॅलेंजान आमी पॉजिटीव रावपा. सो कितलें आमकां डावन कोण करूंक सोदता न्हू सो आमी जायनाय. तो मनीस तोच जाता आनी तेगे बिहेवियर तेगेलें कोटा तो मनीस नेचर कितकोन आहा तेशें. सो ट्राय टू बी हॅप्पी. ओके, आनी कितें तुगे ड्रिम्स आहा ते फुलफील करूंक जाय आमकां. आनी ते पावडे स्टेप्स आमी मारीत रावपा जाय मुखार. सो केन्ना डावन जावपा जायना नॅगेटिविटी येताय तेचेर. सो जात तितले नॅगेटीव आसल्या पासून आमी पॉजिटीव जावपाक चोडोंक जाय मोगाचो. Someone is angry with you right now because you choose peace over drama, distance over disrespect. मोगाचो.